हाँ ଏବେ start କରିବା ତ? हाँ ओके Hello dear learners, a very good morning to all of you. I am Lisa Boy, working as an academic consultant in political science at Odisha State Open University, Sambalpur. I welcome you all to this virtual class for first semester learners. Today our resource person is Dr. Bihari Mahakund. Sir is presently working as a lecturer in political science at Vyasanagar Autonomous College, Jajpur. Today, Sir is going to deliver his lecture on Block 3 of BPS-1, that is Political Theory and Practice and the Grammar of Democracy. In this block, Sir will discuss about liberal and Marxist democracy, procedural democracy, deliberative democracy, and participation and representation. Without taking much of time, I would like to request our resource person, Dr. Golak Bihari sir, to start the class. Please, sir, over to thank you. thank you. Am I audible? Yes, sir. So today, very good morning to all of you, dear students. We'll discuss democracy. What is democracy and what is a liberal democracy? So in present times, democracy is one of the most important or one of the most popular form of government. It is such a system of government where popular sovereignty is given in the hands of the people. ବା ଆଧୁନିକ ବିଶ୍ୱରେ ପ୍ରଚଳିତ ଶାସନ ବ୍ୟବସ୍ଥା ମଧ୍ୟରେ ଗଣତନ୍ତ୍ର ହେଉଛି ଏକ ଅତି ପରିଚିତ ଶାସନ ବ୍ୟବସ୍ଥା। ଗଣତନ୍ତ୍ର ହେଉଛି ଏକ ଲୋକାଦୃତ ଶାସନ ବ୍ୟବସ୍ଥା। Or in present times, democracy is treated as one of the most important and popular form of government. Thus, democracy is a government. In such a system or in such a government, popular sovereignty is given in the hands of the people. The people are the main source of authority. The government derives its power from the people and work accordingly. ଗଣତନ୍ତ୍ର ଆଧୁନିକ ବିଶ୍ୱରେ ଏକ ଅତି ପରିଚିତ ଶାସନ ବ୍ୟବସ୍ଥା, ଏକ ଅତି ଲୋକାଦୃତ ଶାସନ ବ୍ୟବସ୍ଥା। ଯେଉଁ ଶାସନ ବ୍ୟବସ୍ଥାରେ ଜନପ୍ରିୟ ସାର୍ବଭୌମ କ୍ଷମତା ଜନସାଧାରଣଙ୍କ ହାତରେ ଦିଆଯାଇଛି। That means the people are the most powerful element in democracy. ଗଣତନ୍ତ୍ର ଶାସନ ବ୍ୟବସ୍ଥାରେ ଜନସାଧାରଣ ମାନେ ହେଉଛନ୍ତି ଶାସନର ପ୍ରକୃତ ଉତ୍ସ। The government derives power from the people and work accordingly. ସରକାର ଜନସାଧାରଣଙ୍କ ଠାରୁ କ୍ଷମତା ଗ୍ରହଣ କରନ୍ତି ଏବଂ ସରକାର କାର୍ଯ୍ୟ କରନ୍ତି। Without the active participation of the people in democracy, the democracy cannot function. ବା ଲୋକମାନେ ଯଦି ଗଣତନ୍ତ୍ର ଶାସନ ବ୍ୟବସ୍ଥାରେ ଅଂଶଗ୍ରହଣ ନ କରନ୍ତି, ଗଣତନ୍ତ୍ର ଶାସନ ଚାଲିପାରିବ ନାହିଁ। So democracy is the most important form of government where people are the main source of authority. According to Abraham Lincoln, democracy is of the people, by the people and for the people. ଗଣତନ୍ତ୍ର ହେଉଛି ଲୋକମାନଙ୍କର, ଲୋକମାନଙ୍କ ଦ୍ୱାରା, ଲୋକମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଏକ ଶାସନ ବ୍ୟବସ୍ଥା। ସିଲି କହୁଛନ୍ତି democracy is a system where everybody has a share in it. ଗଣତନ୍ତ୍ର ଏପରି ଏକ ଶାସନ ଯେଉଁଥିରେ ପ୍ରତ୍ୟେକଙ୍କର ଅଂଶ ବା ଭାଗ ନିହିତ ଥାଏ। So the word democracy is derived from the Greek word demos and kratos. Demos means people, kratos or krasia means the government. Thus democracy means rule of the people. ଗଣତନ୍ତ୍ରର ଅର୍ଥ ହେଉଛି ଜନସାଧାରଣଙ୍କର ଶାସନ ବା ଯେଉଁ ଶାସନ ବ୍ୟବସ୍ଥାରେ ଜନସାଧାରଣ ମାନଙ୍କୁ ଶାସନର ପ୍ରକୃତ ଉତ୍ସ ବୋଲି ବିଚାର କରାଯାଇଥାଏ। ଜନସାଧାରଣ ମାନେ ହେଉଛନ୍ତି ଶାସନର ପ୍ରକୃତ ଉପାଦାନ ବୋଲି କୁହାଯାଇଥାଏ ଏବଂ ଜନସାଧାରଣ ମାନଙ୍କୁ ନେଇ ସରକାର ଗଠିତ ହୋଇଥାଏ, ତାକୁ ଆମେ କହିବା ଗଣତନ୍ତ୍ର। Abraham Lincoln ଯୋଉ କଥା କହୁଛନ୍ତି,
गणतंत्र लोकमानंक ପାଇଁ ଲୋକମାନଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଏକ ଶାସନ ବ୍ୟବସ୍ଥା। Democracy is of the people, by the people and for the people. According to Silly, democracy is a government where everyone has a share in it. ଗଣତନ୍ତ୍ର ଏପରି ଏକ ଶାସନ ଯେଉଁଥିରେ ପ୍ରତ୍ୟେକଙ୍କର ଅଂଶ ବା ଭାଗ ନିହିତ ଥାଏ। Democracy can be classified as two types. One is direct democracy and another is indirect democracy. गणतंत्र को दुई भाग रे विभक्त करा जायछि। गोटे होछि प्रत्यक्ष गणतंत्र, अन्यटी होछि परोक्ष गणतंत्र। डायरेक्ट डेमोक्रेसी मीन्स ता अर्थ होछि प्रत्यक्ष गणतंत्र। इनडायरेक्ट डेमोक्रेसी बा रिप्रेजेंटेटिव डेमोक्रेसी मीन्स परोक्ष गणतंत्र। प्रत्यक्ष गणतंत्र कौन? इन डायरेक्ट डेमोक्रेसी the people have chance to directly participate in the political affairs of the country. Or direct democracy is that democracy where people directly involved in the political affairs of the country. बा जेउ शासन व्यवस्था रे जनसाधारण माने सीधा सड़क बा प्रत्यक्ष भावे देश शासन रे अंशग्रहण करती ताकू प्रत्यक्ष गणतंत्र कहा जाए। And this type of democracy in present times is prevailing in Switzerland, some cantons of Switzerland. यही शासन व्यवस्था स्विट्जरलैंड र केतेक कैंटन ने वर्तमान देखिबा को मिलुछि। In other hand, indirect democracy is that democracy where people not directly participate in the political affairs of the country, but they participate in the political affairs through their elected representative. अपरपक्षे परोक्ष गणतंत्र जहाको आमे कहते प्रतिनिधिमूलक गणतंत्र, but that is called as representative democracy. In that democracy बा परोक्ष गणतंत्र रे जनसाधारण माने निर्वाचित प्रतिनिधि मानक माध्यम रे देश शासन रे अंश ग्रहण करिथांती। इंडिया, अमेरिका, ग्रेट ब्रिटेन all have indirect democracy. भारत बा so today we'll discuss liberal democracy. What is liberal democracy? बा हमें उदारवाद गणतंत्र कहिले कौन बुझंती? So liberal democracy is that democracy in which people directly or people participate in the political affairs of the country. जो गणतंत्र शासन व्यवस्था रे जनसाधारण माने देश शासन रे अंश ग्रहण करंती ताहाकू उदारवादी गणतंत्र में कहिबा। लिबरल डेमोक्रेसी जार ओडिया होची उदारवादी गणतांत्रिक व्यवस्था। In almost all the countries of the world in present times, liberal democracy is practicing. पृथ्वी रा अधिकांश देश रे वर्तमान उदारवादी गणतंत्र प्रचलित होची। और liberal democracy or liberal theory of democracy is defined as a democracy as one in which people's power is supreme. जेउ गणतंत्र रे जनसाधारण मानकर क्षमता को सर्वोच्च स्थान दिया जाई थाए बा जेउठी जनसाधारण मानन को शासन र प्रकृत उत्स बोली विचार करा जाई थाए को उदारवादी गणतंत्र कहा जाए। पीपल आर द सॉवरेन एंड दे फ्रीली इलेक्ट देयर गवर्नमेंट। एही शासन व्यवस्था रे बा उदारवाद गणतंत्र रे लोक माने हेउचंती सार्वभौम क्षमतार अधिकारी। दे इलेक्ट द रिप्रेजेंटेटिव। लोक माने सेमानकर प्रतिनिधि माननकु निर्वाचित करी देश शासन करबा पई पठै थांती। द गवर्नमेंट ऑलवेज वर्क्स अकॉर्डिंग टू द पब्लिक ओपिनियन। सरकार सबु बेले जनसाधारणकर मतामत को नेकी शासन करंती। इट इज पॉपुलरली इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव गवर्नमेंट। ए लिबरल डेमोक्रेसी हेउची एक प्रतिनिधि मूलक एक निर्वाचित शासन व्यवस्था बोली हमें कहि परिबा।
which is responsible to the people for the act of omission and commission. उदारवादी गणतांत्रिक व्यवस्था रे सरकार निज कार्यर दोष त्रुटि पाई जनसाधारण निकट रे उत्तरदायी रही था. People are given right to equality, liberty, and they have given all sorts of privileges and facilities for their development in liberal democracy. उदारवाद गणतंत्र रे जनसाधारण मानकु अधिकार स्वाधीनता प्रदान कर जाई थाए. राइट टू इक्वालिटी समानतार अधिकार दिया जाई थाए. All people are treated as equal irrespective of caste, color, creed, sex, religion and place of birth. जाति धर्म वर्ण भाषा लिंग निर्विशेष प्रत्येक व्यक्ति एठी समान. कहारी को पातर अंतर नीति एठी करा जाए नहीं. ऑल आर ट्रीटेड इक्वाली बिफोर द आईज ऑफ लॉ. समस्ते आईनी आगे समान. देयर इज कॉन्स्टिट्यूशनल गवर्नमेंट. एठारे एक सांविधानिक सरकार प्रतिष्ठा करा जाई थाए. तेणु लिबरल डेमोक्रेसी हैज सम इंपोर्टेंट फीचर्स बा उदारवाद गणतंत्र केते गुड़िए लक्षण देखा मिली था. फास्ट होची रिप्रेजेंटेटिव डेमोक्रेसी. लिबरल डेमोक्रेसी इज रिप्रेजेंटेटिव डेमोक्रेसी. उदारवाद गणतंत्र एक प्रतिनिधि मूलक गणतंत्र. प्रतिनिधि कहले जन प्रतिनिधि को बुझाए. अर्थात in liberal democracy the people have given the power to cast their vote to elect their representative to the legislature. उदारवाद गणतंत्र रे जनसाधारण माने सेमानकर बहुमत भोट को साब्यस्त करी प्रतिनिधि मानकु व्यवस्थापक सभा को पठेइबार सुजोग पाइथांती. That is called as representative democracy. That means people represent or people elect the representative to the legislature and these representative formulates the laws and they also take parts in different activities and at the same time they prepare different welfare programs for the development of the people. Second कोची द्वितीय पॉइंट आछि सिविल लिबर्टीज अर्थात सामाजिक अधिकार. गणतांत्रिक शासन व्यवस्था रे बा उदारवाद गणतांत्रिक शासन व्यवस्था रे सामाजिक अधिकार को गुरुत्व दिया जाई था. इन लिबरल डेमोक्रेसी द पीपल हैव अ राइट टू फ्रीली एक्सप्रेस देयर व्यूज. लोक माने स्वाधीन भाव रे निजर मत परिप्रकाश करंती. दे हैव राइट टू फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन. लोक माने मत अर्थात निजर मत को परिप्रकाश करिया फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन कहिबार सुजोग से मानको मिली था. फ्रीडम ऑफ प्रेस एंड अदर मीन्स ऑफ मास मीडिया एवं उदारवाद गणतंत्र रे संवाद पत्र एवं अन्यान्य इलेक्ट्रॉनिक्स एवं मुद्रण गणमाध्यम को यथेष्ट गुरुत्व दिया जाई था. थर्ड पॉइंट आसुची जे स्पेसिफिक रोल ऑफ द एग्जीक्यूटिव. उदारवाद गणतंत्र रे कार्यपालक केतेक निर्दिष्ट कार्य संपादन करि थाए. इन लिबरल डेमोक्रेसी द रोल ऑफ द एग्जीक्यूटिव इज डिफाइंड एंड लिमिटेड. द पॉलिटिकल एग्जीक्यूटिव अंडरटेक्स पॉलिसी फॉर्मुलेशन and the permanent executive implements the decisions and policies of the government. ताने से कुछ स्पेसिफिक रोल ऑफ द एग्जीक्यूटिव. ताले उदारवाद गणतंत्र रे कार्यपालक केतेक निर्दिष्ट कार्य करि थाए. That means in this system of government, the representative of the people or the political executive, they formulate different laws for the country. अर्थात उदारवाद गणतंत्र रे जनप्रतिनिधि माने जाहाको आमे पॉलिटिकल एग्जीक्यूटिव बोली कहउछंती से माने देशर मंगल पई केतेक आईनी तयारी करिथंती एवं से माने जेउ आईनी तयारी करिथंती सेही आईनी को कार्यपालक बा चिरस्थायी कार्यपालक बा अमलातंत्र ताकू कार्यकारी करिथाय. दैट मीन्स इन liberal democracy, the executive performs certain specific functions
That means the laws which are made by the representative of the people, that is the political executive, these laws are implemented by the permanent executive or civil service. Fourth point is limited government. In liberal democracy বা ଉଦାରବାଦ ଗଣତନ୍ତ୍ରରେ ସରକାର ସୀମିତ ବା ଲିମିତ, ସରକାରଙ୍କର କାର୍ଯ୍ୟାବଳୀ ସୀମିତ। ସରକାର କୌଣସି ପରିସ୍ଥିତିରେ ସମ୍ବିଧାନରେ ଲେଖାଯାଇଥିବା ନୀତି ନିୟମକୁ ଆଇନ ତିଆରି କରିପାରିବେ ନାହିଁ। In liberal democracy there is in liberal democracy there is limited government. That means the government always works in a limited way. That means all the laws that are described in the constitution, the government work accordingly. In liberal democracy, the government is always work according to limitations. That means at no way the government can violate the provisions of the constitution. There is a constitution and all the rules and regulations are described in the constitution, and the government always works according to the provisions of the constitution. अर्थात उदारवाद गणतांत्रिक व्यवस्था रे जनसाधारण मानकर संविधान नीति नियम अनुसार सरकार चल प्रचल होती। सरकार कौनसी परिस्थिति रे संविधान को अवमानना कला भली कौनसी आईन प्रस्तुत करती नहीं। The next point, fifth point, social and economic checks and balances. In liberal democracy, there is social and economic checks and balances. उदारवाद गणतंत्र रे सामाजिक एवं अर्थनैतिक नियंत्रण उपरे गुरुत्व प्रदान करा जायछि। That means in liberal democracy there are several social and economic checks and balances on the activities of the government. अर्थात सरकारଙ୍କର କାର୍ଯ୍ୟକଳାପରେ ଅନେକ ଗୁଡ଼ିଏ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ ସାମାଜିକ ଏବଂ ଅର୍ଥନୈତିକ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଥାଏ। Last point, sixth point, political checks and balances. Not only there is social and economic checks and balances in liberal democracy, there is also political checks and balances. उदारवाद गणतंत्र रे केवल जे सामाजिक अर्थनैतिक बालांस देखा जाए ता नुहे, एठारे मध्य केते गुड़िए राजनीतिक कार्यकलाप क्षेत्र रे बालांस बा नियंत्रण देखिबाकू मिलिथाय। Mass political participation of people is the hallmark of liberal democracy. उदारवाद गणतंत्र रे सामूहिक अंशग्रहण बा जनसाधारण माने सामूहिक भावे देश शासन रे अंशग्रहण करितांती। All the shades of public opinion are involved in political process एवं जनमतर प्रतिफलन एही शासन व्यवस्था रे देखिबाकू मिलिथाय। Right to form political association and use them to influence the decision making is an accepted and popular practice. से कहूची जे right to form political association राजनीतिक संगठन गठन करिबा बा संघ गठन करिबा, एठारे जनसाधारण माननकू क्षमता दिया जायछि जे जनसाधारण माने राजनीतिक संघ गठन करि परिबे। By these organization they can motivate the activities of the government to form different policies and programs. So in liberal democracy these organizations always works in a political check. They will never do anything that will hamper the interest of the public or that will destroy the interest of the public in democracy. So these are all about your liberal democracy and its features. So the next concept, that is the Marxist theory of democracy, अर्थात मार्क्सवादी गणतांत्रिक व्यवस्था, Marxist theory of democracy. The main principles of a Marxist theory of democracy was developed by Karl Marx, the father of scientific socialism. Karl Marx is the father of scientific socialism.
कार्ल मार्क्स को साइंटिफिक सोशलिज्म रो जनक बोली कहा जाई था। दैट मीन्स he is the first important political scholar who is called as the modern political scholars who has given emphasis on equality and who aims at to establish a socialistic society गोटे समाजवादी समाज गठन करवा तांकर लक्ष्य थिला and his followers and his friends angels also supported in this regard. So Marxist theory of democracy was developed as a reaction to liberal theory of democracy or theory of bourgeois democracy. मार्क्सवादी गणतांत्रिक व्यवस्था उदारवादी गणतांत्रिक व्यवस्था को विरोधाचरण करिथाय बा मार्क्सवाद गणतांत्रिक व्यवस्था उदारवादी गणतांत्रिक व्यवस्था को विरोध करी पृथ्वी पृष्ठ रे विकास लाभ करिथाय। आउ कोन ना फीचर्स एंड जस्टिफिकेशन ऑफ मार्क्सियन थ्योरी मार्क्सियन पॉलिटिकल थ्योरी ऑफ डेमोक्रेसी और प्रोलेटेरियन डेमोक्रेसी ताले मार्क्सवादी गणतांत्रिक व्यवस्था प्रथम पॉइंट उदारवादी बा पूंजीवादी गणतांत्रिक व्यवस्था को विरोध करे। द्वितीयतः कौन चाहे ना इट एम्स एट एस्टाब्लिशमेंट ऑफ ए प्रोलेटेरियन डेमोक्रेसी और पीपुल्स डेमोक्रेसी एहा एक सर्वहरा मानकर गणतांत्रिक व्यवस्था प्रतिष्ठा करिवा पई चेष्टा करे बा एहा एक जन गणतांत्रिक व्यवस्था प्रतिष्ठा करिवा पई चेष्टा करे जेउ गणतांत्रिक व्यवस्था रे सबु लोक माने समान। So Marxist theory of democracy rejects the liberal theory of democracy. Secondly, it is supposed to establish a socialistic democracy in which all the people are equal. There is no class, there is no exploitation of the people in society. समाज रे कोनोसी श्रेणी रहिबो नाही, समाज रे केही काको शोषण करिवे नाही, एभली एक चिंताधारा देखिबा को मिली थाए जहा मार्क्सिस्ट थ्योरी ऑफ डेमोक्रेसी कहूछ। So Marxist theory of democracy believes some sort of important principles बा मार्क्सवादी गणतांत्रिक व्यवस्था केते गुड़िए चिंताधारा बा केते गुड़िए लक्षण को विशेष भाव ग्रहण करिछि। जो कथा कहूथिली फास्ट कहूथिली बुर्जुआइज डेमोक्रेसी इज अनरियल मार्क्सवाद गणतंत्र कहे पूंजीवादी गणतंत्र बा लिबराल डेमोक्रेसी बा उदारवादी गणतंत्र प्रकृत गणतंत्र नुहे यह अवास्तव गणतंत्र। दि बुर्जुआइज डेमोक्रेसी इज अनरियल एक कथा कहूची किए ना मार्क्सवाद गणतांत्रिक व्यवस्था कहूची। सेकंड कहूची डेमोक्रेसी इज ए सिस्टम ऑफ रूल ऑफ माइनॉरिटी इन द नेम ऑफ मेजॉरिटी। ताले मार्क्सवाद गणतंत्र कहूची कौन कहूची ना बुर्जुआ ये सॉरी डेमोक्रेसी इज ए सिस्टम ऑफ रूल ऑफ माइनॉरिटी इन द नेम ऑफ मेजॉरिटी। अर्थात गणतंत्र बा उदारवाद गणतंत्र हेउची संख्याधिक लोक मानकर शासन किंतु वास्तव रे सेठी संख्या लघु लोक माने शासन करंती। संख्याधिक लोक मानक नारे संख्या लघु लोक माने ही शासन करंती उदारवाद गणतंत्र रे। तेणु ये कहूची जे जे इट इज ए सिस्टम ऑफ रूल ऑफ माइनॉरिटी इन द नेम ऑफ मेजॉरिटी। थर्ड पॉइंट द स्टेट्स एक्ट एज एन इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सप्लॉयटेशन। मार्क्सिस्ट माने कहउचंती बा मार्क्सवाद गणतंत्र समर्थक माने कहउचंती द स्टेट एक्ट्स एज एन इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सप्लॉयटेशन। राष्ट्र शोषण रो एक उपादान बोली कहउचंती बा मार्क्सवादी गणतंत्र समर्थक माने कहंती राष्ट्र हेउचे एक शोषण रो माध्यम। The Marxist theory of democracy never believes in establishment of state. According to them, the state as an institution to serve the interest of the rich class people at the cost of the poor. उदारवाद बा मार्क्सवाद गणतंत्र समर्थक माने कहंती उदारवाद गणतंत्र हेउची धनी बा
पुंजीपति श्रेणी लोक मान हाथ रे एक अस्त्र बा एक हाथ बारसी जो अस्त्र को व्यवहार करी धनी श्रेणी लोक माने गरीब श्रेणी लोक मान को शोषण करती। तेणु राष्ट्र एक मंद अनुष्ठान बोली मार्क्सवादी गणतंत्र समर्थक माने कहती। द मार्क्सिस्ट थियोरी ऑफ डेमोक्रेसी आर not in favor of establishing a state. They aims at abolition of the state. That means to them state is a bad institution. State is an instrument of exploitation. राष्ट्र हेउची शोषण एक माध्यम जो माध्यम द्वारा धनी लोक माने गरीब लोक मान को शोषण करी थांती। नेक्स्ट पॉइंट, bourgeois democracy is a source of inequality in society. मार्क्सवादी माने कहती जे पुंजीपति बा धनिक श्रेणीर लोक मान द्वारा प्रतिष्ठित गणतंत्र बा उदारवादी गणतंत्र समाज रे असमानता सृष्टि करे बा असमानतार एक मुख्य उपादान हेउची उदारवादी गणतंत्र बा bourgeois democracy. Bourgeois democracy maintains a system of economic competition which acts as a source of creating and strengthening socio-economic inequalities in society. ताने से कहूची bourgeois democracy maintains a system of economic competition. bourgeois society कौन चाहे ना एक इकोनॉमिक कंपटीशन रे विश्वास करे जो इकोनॉमिक कंपटीशन द्वारा समाज रे जनसाधारण मध्य पार्थक्य बा उच्च नीच भेदभाव देखा मिली था। तेणु bourgeois democracy maintains a system of competition which acts as a source of inequality in the field of economics, in the field of social, in the field of cultural also. तेणु बुर्जुआ बा उदारवादी गणतंत्र समाज रे असमानता सृष्टि करे बोली एक कथा कह जायछि। बुर्जुआइज डेमोक्रेसी also a source of exploitation बा बुर्जुआ गणतंत्र बा उदारवादी गणतंत्र शोषण एक माध्यम बोली किए ना मार्क्सवादी गणतंत्र विश्वास करे। एवं आउ कोन इट also support for workers revolution बा मार्क्सवादी गणतंत्र विश्वास करे जे वर्कर्स रिवोल्यूशन सर्वहरा मानकर शासन सर्वहरा मानकर विद्रोह द्वारा समाज रे पुंजीपति माने विताड़ित हेबे एवं समाज रे एक समता भित्तिक समाज गठन करा जाई परिबो जेउ समाज रे सर्वहरा माने हेबे शासन प्रकृत चाबिकाठी। The supporters for workers revolution against capitalism and its instrument of bourgeois democracy. Dictatorship of proletariat after proletariat revolution. मार्क्सवाद गणतंत्र विश्वास करे जे डिक्टेटरशिप ऑफ प्रोलेटेरिएट सर्वहरा मानकर एकछत्रवाद शासन व्यवस्था केतेबेले प्रतिष्ठा हबो ना जेतेबेले पुंजीपति माने हटि जिवे किछि समय पाई सर्वहरा माने समस्त शासन को निज हाथ मुठारे रखिबे एवं सेही समय को से कहउचंती डिक्टेटरशिप ऑफ प्रोलेटेरिएट। एवं आफ्टर सोशलिस्टिक रिवोल्यूशन द स्टेट विल वर्क एज ए सोशलिस्ट सिस्टम। मार्क्सवादी माने कहउचंती आफ्टर सोशलिस्टिक रिवोल्यूशन समाजवादी विप्लव परे द स्टेट सिस्टम विल वर्क एज ए सोशलिस्ट सिस्टम। राष्ट्र व्यवस्था एक समाजवादी व्यवस्था हिसाब रे कार्य करिवो। देयर विल बी नो क्लासेस, देयर विल बी नो एक्सप्लॉयटेशन इन सोसाइटी। समाज रे शोषण रहिबो नाही, कोनोसी क्लास बा श्रेणी रहिबो नाही, समाज रे राष्ट्र मध्य रहिबो नाही। द स्टेट विल विदर अवे, राष्ट्र पृथ्वी पृष्ठरु उठी जिवो। नेक्स्ट, सिस्टम ऑफ वन पार्टी रूल। एवं समाजवादी गणतंत्र बा मार्क्सवादी गणतंत्र गोटिए पार्टी रो शासन रे विश्वास करे।
There is no existence of a multi-party system. There is no existence of a bi-party system. It only believes in one party system. ଏହା ଗୋଟିଏ ଶାସନରେ ବିଶ୍ୱାସ କରେ. That is called as Communist Party, or the Communist Party will be the custodian of ideology of socialism. ଏବଂ କମ୍ୟୁନିଷ୍ଟ ପାର୍ଟି ହେଉଛି କାହାର ନା ସମାଜର ମୁଖ୍ୟ ରକ୍ଷାକାରୀ ବା ମୁଖ୍ୟ କର୍ତ୍ତା, ଯିଏକି ସମାଜର ସମସ୍ତ କାର୍ଯ୍ୟକଳାପକୁ ସଠିକ ଭାବରେ ପରିଚାଳନା କରିପାରିବ. ତେଣୁ ମାର୍କ୍ସିଜମ ବିଲିଭ୍ସ ଇନ୍ ୱାନ୍ ପାର୍ଟି ରୁଲ, ଷ୍ଟେଟ୍ ଆଜ୍ ପିପୁଲ୍ସ ପାୱାର. ଏହା କଣ ବିଶ୍ୱାସ କରେ? ଷ୍ଟେଟ୍ ଆଜ୍ ପିପୁଲ୍ସ ପାୱାର. ଗଠିତ ରାଷ୍ଟ୍ର ହେଉଛି ଲୋକମାନଙ୍କର କ୍ଷମତା ଦ୍ୱାରା ସୃଷ୍ଟି ହେଇଛି. So Marxist theory of democracy believes in establishment of such a state which is created by the people, that is the proletariat people, not the bourgeois or the capitalist people. ତେଣୁ ମାର୍କ୍ସବାଦୀ ଗଣତାନ୍ତ୍ରିକ ବ୍ୟବସ୍ଥା କହୁଛି ଏଭଳି ଏକ ସମାଜ ଗଠନ କରାଯିବ ବା ଏଭଳି ଏକ ରାଷ୍ଟ୍ର ଗଠନ କରାଯିବ ଯେଉଁଥିରେ ଗରିବ ସର୍ବହରା ମାନଙ୍କର ଅଂଶ ରହିବ ବା ସର୍ବହରା ଗରିବ ମାନେ ଏ ରାଷ୍ଟ୍ର ବ୍ୟବସ୍ଥାକୁ ପରିଚାଳିତ କରିବେ. ନେକ୍ସଟ ପଏଣ୍ଟ, ୱାର୍କର୍ସ ଓନରସିପ ଆଣ୍ଡ କଣ୍ଟ୍ରୋଲ ଓଭର ଦ ମିନ୍ସ ଅଫ ପ୍ରଡକ୍ସନ. ଅର୍ଥାତ ମାର୍କ୍ସବାଦୀ ଗଣତନ୍ତ୍ର ବିଶ୍ୱାସ କରେ ଏଭଳି ଏକ ରାଷ୍ଟ୍ର ପ୍ରତିଷ୍ଠା କରାଯିବ ଯେଉଁ ରାଷ୍ଟ୍ରରେ ସମସ୍ତ ପ୍ରକାର ପୁଞ୍ଜି, ଯେଉଁ ରାଷ୍ଟ୍ରରେ ସମସ୍ତ ପ୍ରକାର ଆର୍ଥିକ କାରବାର ସର୍ବହରା ମାନଙ୍କର ତତ୍ତ୍ୱାବଧାନରେ ପରିଚାଳିତ ହେବ. ଅର୍ଥାତ ଗରିବ ଖଟିଖିଆ ଲୋକମାନଙ୍କର ତତ୍ତ୍ୱାବଧାନରେ ବା ନିୟନ୍ତ୍ରଣରେ ରହିବ. କିନ୍ତୁ ପୁଞ୍ଜିବାଦ ସମାଜ କଣ ଚାହେଁ? ଅଲ୍ ଦି ମିନ୍ସ ଆଣ୍ଡ କ୍ୟାପିଟାଲିଷ୍ଟ ଆର୍ ଓନ୍ଡ ବାଇ few capitalist class in society, few rich class people in society. But this system never believes in providing all the resources, all the wealth of the country in the hands of the rich class people. Rather, it believes in providing all the resources, all the wealth of the society or economic or productive system of the society in the hands of the proletariat people. Next point, primacy to proletariat or working class. ତାহଲେ ମାର୍କ୍ସବାଦ ବିଶ୍ୱାସ କରେ କଣ ନା ପ୍ରାଇମେସି ଟୁ ପ୍ରୋଲେଟେରିଏଟ, ସର୍ବହରା ଶ୍ରେଣୀକୁ ଅଗ୍ରାଧିକାର ଦିଆଯିବା ଉଚିତ. ପୁଞ୍ଜିବାଦୀ ବା ଧନିକ ଶ୍ରେଣୀ ପରିବର୍ତ୍ତେ ସମାଜରେ ଗରିବ ଖଟିଖିଆ ବା ସମାଜରେ ବସବାସ କରୁଥିବା ଶ୍ରମିକ ଶ୍ରେଣୀର ଲୋକମାନଙ୍କ ହାତରେ ସମସ୍ତ ପ୍ରକାର ବ୍ୟବସ୍ଥା, ସମସ୍ତ ପ୍ରକାର ସୁବିଧା ପ୍ରଦାନ କରାଯିବା ଉଚିତ. ନେକ୍ସଟ ପଏଣ୍ଟ, ସ୍ପେସିଆଲ ଏଫୋର୍ଟସ ଟୁୱାର୍ଡସ ଇନକଲକେସନ ଅଫ ସୋସିଆଲିଷ୍ଟ କଲଚର. ସମାଜରେ ଏକ ସମାଜବାଦୀ ଢାଞ୍ଚା ପ୍ରତିଷ୍ଠା ଉପରେ ଏହା ଗୁରୁତ୍ୱ ଦଉଛି. ଅର୍ଥାତ ସମାଜରେ ସାମାଜିକ ସଂସ୍କୃତି, ସମତା, ସମାନତା ଏହା କିପରି ପ୍ରତିଷ୍ଠା କରାଯାଇ ପାରିବ, ଏହା ମାର୍କ୍ସବାଦୀ ଗଣତାନ୍ତ୍ରିକ ବ୍ୟବସ୍ଥା ଚେଷ୍ଟା କରିଥାଏ. ଦି ଲାଷ୍ଟ ପଏଣ୍ଟ, primacy to objective of socio-economic justice and equality. ଅର୍ଥାତ ମାର୍କ୍ସବାଦୀ ଗଣତାନ୍ତ୍ରିକ ବ୍ୟବସ୍ଥାରେ ସମାଜବାଦୀ ଅର୍ଥନୀତିକ ନ୍ୟାୟ ପ୍ରତିଷ୍ଠା ଏବଂ ସମାନତାକୁ ଯଥେଷ୍ଟ ଗୁରୁତ୍ୱ ପ୍ରଦାନ କରାଯାଇଥାଏ. Socio-economic justice is the motto of a Marxian society. Equality of all people in society, equality of status to all in society is the motto of a Marxian society. So next we will discuss the procedural democracy. अर्थात प्रक्रियागत गणतंत्र कौन? What is procedural democracy and what is deliberative democracy? These are two important concepts in study of a political analysis. Procedural democracy বা ପ୍ରକ୍ରିୟାଗତ ଗଣତନ୍ତ୍ର କହିଲେ ଆମେ କଣ ବୁଝନ୍ତି? Procedural democracy means the existence and operation of democratic institution and democratic process which enables the people to participate in the organization of the government through election as well as through indirect and limited participation in the
actual working of the elected representative of the government of their state. ताने प्रक्रियागत गणतांत्रिक व्यवस्था सही प्रकार गणतांत्रिक व्यवस्था को बुझाई थाए बा सही प्रकार शासन व्यवस्था को बुझाई थाए जेउठारे जनसाधारण माने देश शासन रे परोक्ष भावे अंशग्रहण करिथंती पार्टिसिपेट in the government through election as well as indirect and limited participation बा प्रक्रियागत गणतंत्र कहिले सही गणतंत्र को बुझाए जेउ गणतंत्र रे जनसाधारण माने निर्वाचन अर्थात परोक्ष निर्वाचन माध्यम रे परोक्ष एवं सीमित निर्वाचन माध्यम रे देश शासन रे अंशग्रहण करिथांती जनसाधारण माने सीमित अंशग्रहण करती अर्थात देशर कार्यकलाप सेमानंकर अंशग्रहण लिबराल डेमोक्रेसी रे जेतिकी मात्रा देखा जाए उदारवाद गणतंत्र रे जेतिकी मात्रा देखा जाए एही गणतंत्र रे सेते मात्रा देखा जाए नहीं प्रोसीजरल डेमोक्रेसी इज ए डेमोक्रेसी इन व्हिच पीपल हैव रिलेटिवली ए लेसर रोल देन ट्रेडिशनल डायरेक्ट लिबरल डेमोक्रेसी ताले प्रोसीजरल डेमोक्रेसी इज सच ए सिस्टम procedural democracy is such a system in which people have relatively a lesser role than the traditional direct liberal democracy अर्थात उदारवादी गणतंत्र रे लोक मानकर देश शासन क्षेत्र रे अंश ग्रहण करिवारे जेते स्वाधीनता दिया जाई थाए प्रक्रियागत गणतांत्रिक व्यवस्था रे जनसाधारण मानकु देश शासन रे अंशग्रहण करिवार सेते सुजोग दिया जाई न था दैट मीन्स पीपल हैव रिलेटिवली ए लेसर रोल इन पार्टिसिपेशन ऑफ द कंट्री इन कंपैरिजन टू ट्रेडिशनल डायरेक्ट लिबरल डेमोक्रेसी एवं एही गणतांत्रिक व्यवस्था रे केते गुड़िए मौलिक लक्षण देखा मिलुछि बा प्रक्रियागत गणतांत्रिक व्यवस्था रे केते गुड़िए लक्षण विशेष भाव देखा मिली था वन इज प्रिंसिपल ऑफ इलेक्शन ऑफ द रिप्रेजेंटेटिव बाय द पीपल प्रक्रियागत गणतांत्रिक व्यवस्था रे इलेक्शन माध्यम रे निर्वाचन माध्यम रे प्रतिनिधित्व को विश्वास करा जाए निर्वाचन माध्यम रे अर्थात जनसाधारण माने भोट दे सेमानंक प्रतिनिधि मानंकु बाछि थांती बा चयन करि थांती एंड दैट इज फ्री फेयर सिस्टम एवं ए निर्वाचन अबाध एवं मुक्त स्वाधीन भाव रे लोक माने भोट दे बाछिबार क्षमता लोक मानक देछि इन व्हिच पीपल पार्टिसिपेट बाय फ्रीली कास्टिंग देयर वोट इन फेवर ऑफ द कैंडिडेट्स ऑफ देयर चॉइस एवं यही गणतंत्र रे लोक माने बा जनसाधारण माने निज पसंदर प्रतिनिधि मानंकु चयन करी देश शासन रे अंशग्रहण करिवार सुजोग पाई थांती सेकंड पॉइंट द प्रिंसिपल ऑफ पॉलिटिकल इक्वालिटी राजनीतिक समानता प्रक्रियागत गणतंत्र रे राजनीतिक समानता को ग्रहण करा जायछि देयर इज what is called as political equality. That means all the people in the country have power to participate in the political affairs of the country without any distinction of a caste, color, creed, sex and place of birth. अर्थात प्रक्रियागत गणतांत्रिक व्यवस्था रे जनसाधारण माने स्वाधीन भाव रे मत साब्यस्त करी सेमानंक प्रतिनिधि मानंकु बाछिबार सुजोग पाई थांती जनसाधारण माने जाति धर्म वर्ण भाषा लिंग निर्विशेष रे देश शासन रे समान भावे अंशग्रहण करिवार सुजोग सेमानंकु दिया जाई था थर्ड पॉइंट इन the government elected representative of the people have authority to act on behalf of the people. The governmental elected representative of the people have the
authority to act on behalf of the people अर्थात निर्वाचित जनप्रतिनिधि माने जनसाधारण मानक पाई समस्त प्रकार निष्पत्ति ग्रहण करिथांती प्रक्रियागत गणतांत्रिक व्यवस्था रे जनप्रतिनिधि माने अर्थात जनसाधारण द्वारा निर्वाचित प्रतिनिधि माने देश शासन कला बेले जनसाधारण तरफ बा जनसाधारण प्रतिनिधि हिसाब रे विभिन्न विकास मूलक आईन तैयारी करती विभिन्न विकास मूलक निष्पत्ति ग्रहण करती एवं जो निष्पत्ति देश तथा नागरिक मानकर विकास रे सहायक होता है आउ कौन इन फिक्स्ड टेन्यूअर ऑफ द रिप्रेजेंटेटिव फिक्स्ड टेन्यूअर अर्थात प्रक्रियागत गणतांत्रिक व्यवस्था रे इन प्रोसीजरल डेमोक्रेसी द रिप्रेजेंटेटिव ऑफ द पीपल held the office for a definite period. They are responsible before the public opinion as well as responsible for their all act of omission and commission. अर्थात प्रक्रियागत गणतांत्रिक व्यवस्था रे जनप्रतिनिधि माने एक निर्दिष्ट समय पाई निर्वाचित होइथांती एवं सेमाने निज कार्यर दोष त्रुटि पाई जनसाधारण निकटरे उत्तरदायी रही इन प्रोसीजरल डेमोक्रेसी द रिप्रेजेंटेटिव ऑफ द पीपल आर इलेक्टेड फॉर ए फिक्स्ड और डेफिनाइट पीरियड and they are responsible before the people for their act of omission and commission. So these are some of the important features of procedural democracy. So next we'll discuss about the deliberative democracy. अर्थात विचार विमर्शगत गणतंत्र कहले हम कौन बुझंती विचार विमर्श मूलक गणतांत्रिक व्यवस्था कौन जो विचार उपरे तर्क उपरे अधिक गुरुत्व दिया जाए डेलिबरेटिव डेमोक्रेसी दैट इज कॉल्ड एज डेलिबरेटिव डेमोक्रेसी जहाँ को आम ओडिया रे कहते विचार बा विमर्श मूलक गणतांत्रिक व्यवस्था डेलिबरेटिव डेमोक्रेसी व्हिच इज आल्सो कॉल्ड एज डिस्कर्सिव डेमोक्रेसी ताकू आम डिस्कर्सिव डेमोक्रेसी मध्य कहि परिबा has been currently the most commanding and increasing attention of political theorists जहाँ राजनीति विशारद मानकर अधिकरु अधिक ध्यान आकर्षण करुछि वर्तमान समय रे डेलिबरेटिव डेमोक्रेसी बा विमर्श मूलक गणतंत्र बा विचार मूलक गणतंत्र जनसाधारण मानकर एवं राजनीति विशारद मानकर अधिकरु अधिक ध्यान आकर्षण करुछि The term deliberative democracy was coined by Joseph Bissett. Deliberative democracy शब्दटी को प्रथमे जोसेफ बिसेट ही व्यवहार करथिले In his work Deliberative Democracy the Majority Principle in Republican Government in 1980 से गोटे बही लिखिथिले डेलिबरेटिव डेमोक्रेसी अर्थात विमर्श बा विचारगत गणतंत्र मेजोरिटी प्रिंसिपल संख्याधिकर आईन इन रिपब्लिकन गवर्नमेंट जनसाधारणतंत्र सरकार रे जहाँ 1980 मसीह लिखिथिले एंड दैट डेमोक्रेसी इज नाउडेज is treated as the most important democracy. So deliberative democracy, in deliberative democracy, the central principle of deliberative democracy is that for arriving at a legitimate and rational democratic decision. ताले विमर्श मूलक गणतंत्र बा विचार मूलक गणतंत्र रे कहा ऊपर गुरुत्व दिया जाए the central point is arriving at legitimate and rational democratic decision legitimate अर्थात न्याय संगत rational जुक्ति युक्त निष्पत्ति किपरि ग्रहण करा जाई पारिबो जेउ निष्पत्ति को समस्त ग्रहण करूथिबे से भली निष्पत्ति ग्रहण करूथबा
गणतंत्र उपरे यथेष्ट गुरुत्व दिया जाउछि। अर्थात एही शासन व्यवस्था रे जुक्ति युक्त एवं न्याय संगत निष्पत्ति किपरि ग्रहण करा जाई पारिबो ताहा ही होछि मुख्य विषय वस्तु। And these must come out through the process of authentic deliberation and not merely an aggregation of voters in favor of such decision. एठी कौन करा जाए? such decision is authentic जो निष्पत्ति सरकार नियंती विमर्शमूलक गणतंत्र बा विचारमूलक गणतंत्र ताहा ऑथेंटिक ताहा होची आईनी संगत ताहा हेउची विधिबद्ध ताकू कोनोसी परिस्थिति रे केही अवमानना करि परिबे नाही। So this democracy is supported by some of the important scholars। ये गणतंत्र को अनेक स्कॉलर माने समर्थन दैछंती। कार्लोस निनो, जॉन एल्स्टर, रॉबर्ट गार्गेल, जॉन गैस्टिल, हबरमास, डेविड हेल्ड, जॉन रॉल्स, गुटमैन, all are the chief exponent or supporter of this deliberative democracy। तान deliberative democracy को समर्थन करुथबा मुख्य प्रवक्ता हेउचंती कार्लोस निनो, जॉन एल्स्टर, जॉन गैस्टिल, हबरमास, डेविड हेल्ड, जॉन रॉल्स एटसेट्रा। एवं this democracy, the deliberative democracy is based on some important features। एही गणतंत्र शासन व्यवस्था रे केते गुड़िए गुरुत्वपूर्ण लक्षण देखा मिलता है। फास्ट होची इनफॉरमेशन, सूचना समस्त पाखरे थिबा दरकार। देशर भलमंद विषय निष्पत्ति नेबा सरकार जहाँ निष्पत्ति नेउचंती से विषय सूचना समस्त पाखरे पहुंचवा दरकार। इनफॉरमेशन, availability of accurate relevant information, facts and materials must be available to all participants। अर्थात देश शासन रे अंश ग्रहण करुथबा प्रत्येक नागरिक पाखरे समस्त प्रकार सूचना पहुंचवा दरकार। बा प्रत्येक नागरिक जो माने देश शासन अंश ग्रहण करुचंती से माने समस्त प्रकार सूचना पाई देश शासन ने अंश ग्रहण करवा दरकार। तेणु अवेलेबिलिटी ऑफ एक्यूरेट एंड रिलेवेंट इंफॉर्मेशन इज एन एसेंशियल फीचर्स ऑफ deliberative democracy। सेकंड, सब्सटेंटिव बैलेंस, अर्थात सब्सटेंटिव बैलेंस कहले संतुलित अवस्था। डिफरेंट पोजीशंस मस्ट बी कंपेयर्ड ऑन द बेसिस ऑफ सपोर्टिंग एविडेंस। ताने बैलेंस मीन्स ए कंपैरेटिव स्टेटमेंट हम कहि परिबा। बैलेंस अर्थ एक संतुलित एंड इक्विब्रिलियम स्टेज, एक समांतर अवस्था। सब्सटेंटिव बैलेंस, डिफरेंट पोजीशन मस्ट बी कंपेयर्ड ऑन द बेसिस ऑफ देयर सपोर्टिंग एविडेंस। बा विमर्शगत गणतंत्र रे प्रत्येक विषय को एक तुलनात्मक दृष्टिकोण विचार करा उचित। थर्ड पॉइंट आछि डाइवर्सिटी, विभिन्नता। एही गणतंत्र रे विभिन्नता को विशेष भावे ग्रहण करा जायछि। ऑल मेजर प्रपोजल्स, अल्टरनेटिव्स रिलेवेंट टू द मैटर्स एट हैंड्स एंड हेल्ड बाय द पब्लिक केयर टू बी कंसिडर्ड। अर्थात ऑल मेजर प्रपोजल्स, समस्त प्रकार प्रपोजल बा समस्त प्रकार निष्पत्ति, अल्टरनेटिव रिलेवेंट बा विभिन्न प्रकार तथ्य जहाँ सरकार पाखरे रही टू दी रिलेवेंट टू दी मैटर एट हैंड आर हेल्ड बाय पब्लिक केयर आर हेल्ड बाय पब्लिक आर टू बी कंसिडर। से सबु गुडी को जनसाधारण निकट रे उपस्थापन करा उचित। से गुडी को जनसाधारण माने सुचिंतित भावे ग्रहण करवा उचित बा से गुडी को बुझिबा उचित। कंसाइंटेनियसनेस,
participants must be sincerely weigh all the argument before taking any decision. Conscientiousness ଅର୍ଥାତ ବିବେକତ୍ୱ ବା ସରକାର ଯେଉଁ ନିଷ୍ପତ୍ତି ଗ୍ରହଣ କରିବେ ତାହା ଜନସାଧାରଣଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଗୃହୀତ ହେବା ଦରକାର, ଜନସାଧାରଣ ମାନେ ତାକୁ ଗ୍ରହଣ କରିବା ଦରକାର, that is called as ବା ଲୋକମାନଙ୍କର ବିବେକ ତାକୁ ସମର୍ଥନ କରିବା ଦରକାର, that is called as conscientiousness। ଏବଂ ଲାଷ୍ଟ ପଏଣ୍ଟ ଇକ୍ୱାଲ କନସିଡରେସନ, ସମାନତା ବା ପ୍ରତ୍ୟେକ ଘଟଣାକୁ ସମାନ ଦୃଷ୍ଟିକୋଣରୁ ସମାନ ମର୍ଯ୍ୟାଦା ସମାନ ଭାବରେ ଗ୍ରହଣ କରାଯିବା ଉଚିତ। ତେଣୁ ସେ କହୁଛି equal consideration, views are to be weighed on the basis of evidence, not on who is advocating a particular decision। ତେଣୁ ସେ କହୁଛି equal consideration, views are to be weighed, ଯେତିକି ମତ ଦେଖା ଦେଇଛି ବା ଯେତିକି ମତ ଉପସ୍ଥାପିତ ହେଉଛି ଏଇ ଗଣତନ୍ତ୍ରରେ ବିଚାର ପାଇଁ, ବିମର୍ଶ ପାଇଁ, ତର୍କ ପାଇଁ, ବିତର୍କ ପାଇଁ, ତାକୁ ସମାନ ଓଜନ ବା ସମାନ ଭାବରେ ମୂଲ୍ୟାୟନ କରାଯିବା ଉଚିତ। କୌଣସି ବିଷୟକୁ ପକ୍ଷପାତିତାର ସହ ଗ୍ରହଣ କରାଯିବା ଉଚିତ ନୁହେଁ। views are to be weighed on basis of evidence and not on who is advocating a particular decision। ତେଣୁ all the matters, all the views are given equal weights in deliberative democracy, that is called as equal consideration। So it is also criticized in different grounds। The critics have criticized deliberative democracy ବା ସମାଲୋଚକ ମାନେ ବିମର୍ଶମୂଳକ ଗଣତନ୍ତ୍ରକୁ ସମାଲୋଚନା କରିଛନ୍ତି। The type and nature of deliberation and debates which the theorist of deliberative democracy advocate can interfere with good practical reasoning of the people। ଅର୍ଥାତ ଯେଉଁ ବିଷୟ ଉପରେ ବିମର୍ଶମୂଳକ ଗଣତନ୍ତ୍ରର ସମର୍ଥକ ମାନେ ବା ବିମର୍ଶମୂଳକ ଗଣତନ୍ତ୍ରର ସମର୍ଥକ ମାନେ ଯେଉଁ ଯୁକ୍ତି ଉପସ୍ଥାପନ କରୁଛନ୍ତି ତାହା ସର୍ବସାଧାରଣରେ ଗ୍ରହଣ କରାଯାଇ ନପାରେ, ତେଣୁ ସମାଲୋଚକ ମାନେ ତାକୁ ସମାଲୋଚନା କରୁଛନ୍ତି। The supporters of deliberative democracy have been free from bias in favor of liberal democracy and direct democracy। Then the supporter of deliberative democracy has not been free। ତାନେ ବିମର୍ଶମୂଳକ ଗଣତନ୍ତ୍ରର ସମର୍ଥକ ମାନେ ଉଦାରବାଦ ଗଣତନ୍ତ୍ର ଏବଂ ପ୍ରତ୍ୟକ୍ଷ ଗଣତନ୍ତ୍ର ଏହାର ସମର୍ଥକ ମାନଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ସମାଲୋଚନାର ଶିକାର ହୋଇଛି। So dear student, next we will move to participation। What is participation and what is representation? The last concept we will discuss। What is participation? So participation refers to the participation of the people in the decision making process of the country। participation କହିଲେ ଜନସାଧାରଣଙ୍କର ଅଂଶ ଗ୍ରହଣକୁ ବୁଝାଇଥାଏ, ଯେ କିପରି ଜନସାଧାରଣ ମାନେ ଦେଶ ଶାସନରେ ଅଂଶ ଗ୍ରହଣ କରୁଛନ୍ତି। So participation refers to the participation of the people in the political affairs of the country, and this is mostly given much more emphasis in democratic system of government। In democratic system of government, participation is highly accepted than any other system of government। अन्य कौनसी शासन व्यवस्था अपेक्षा गणतांत्रिक शासन व्यवस्था रे अंश ग्रहण को यथेष्ट गुरुत्व दिया जायछि। In democracy, people participate in the political affairs of the country without any distinction of caste, color, creed, sex, religion and place of birth। जाति, धर्म, वर्ण, भाषा, लिंग निर्विशेषरे जनसाधारण माने देश शासन रे अंश ग्रहण करिवार सुयोग पाइथांती, ताहाको पार्टिसिपेशन कुहा जाई थाए। In contemporary times, political participation is deemed to be the most important। वर्तमान समय रे राजनीतिक अंश ग्रहण को यथेष्ट गुरुत्व दिया जाउछि। The political process
of the country, in almost all the countries, whether it is whether it is developing countries or whether it is developed countries, almost all the countries who have supported democracy as their ideology, who have accepted democracy as their principle, they give importance on participation of the people in the political affairs of the country. So political participation is of different types: direct political participation, प्रत्यक्ष राजनीतिक अंशग्रहण, indirect political participation, परोक्ष राजनीतिक अंशग्रहण, active political participation, सक्रिय राजनीतिक अंशग्रहण, passive political participation, निष्क्रिय राजनीतिक अंशग्रहण, instrumental participation, वस्तुमूलक अंशग्रहण, expressive प्रकाशमूलक राजनीतिक अंशग्रहण. So all are different types of political participation. So what is direct political participation? When people play a direct role in the election of the rulers, in the decision making or policy making process, that is called as direct political participation. ଯେତେବେଳେ ଲୋକମାନେ ଦେଶ ଶାସନରେ ଅଂଶଗ୍ରହଣ କରନ୍ତି, ସେମାନଙ୍କର ପ୍ରତିନିଧି ମାନଙ୍କୁ ବାଛିବାର ସୁଯୋଗ ପାଆନ୍ତି, ବିଭିନ୍ନ ନିଷ୍ପତ୍ତି ଗ୍ରହଣ ପ୍ରକ୍ରିୟାରେ ସାମିଲ ହୁଅନ୍ତି, ତାହାକୁ ଡାଇରେକ୍ଟ ପଲିଟିକାଲ ପାର୍ଟିସିପେସନ ବା ପ୍ରତ୍ୟକ୍ଷ ରାଜନୈତିକ ଅଂଶଗ୍ରହଣ କୁହାଯାଏ. ସେକେଣ୍ଡ ଆସୁଛି ଇନଡାଇରେକ୍ଟ ପଲିଟିକାଲ ପାର୍ଟିସିପେସନ. ଇନ୍ ରିପ୍ରେଜେଣ୍ଟେଟିଭ ଡେମୋକ୍ରେସି, ପ୍ରତିନିଧିମୂଳକ ଗଣତାନ୍ତ୍ରିକ ବ୍ୟବସ୍ଥାରେ ଦି ପିପୁଲ ଇଲେକ୍ଟ ଦ ରିପ୍ରେଜେଣ୍ଟେଟିଭ, ଲୋକମାନେ ସେମାନଙ୍କ ପ୍ରତିନିଧି ମାନଙ୍କୁ ବାଛିଥାନ୍ତି, and through their representative they participate in decision making process, ଏବଂ ସେମାନଙ୍କ ପ୍ରତିନିଧି ମାନଙ୍କ ଜରିଆରେ ସେମାନେ ନିଷ୍ପତ୍ତି ଗ୍ରହଣ ପ୍ରକ୍ରିୟାରେ ସାମିଲ ହୁଅନ୍ତି. This is called as indirect political participation. ଏହାକୁ ପରୋକ୍ଷ ରାଜନୈତିକ ଅଂଶଗ୍ରହଣ କୁହାଯାଏ. Active political participation, ସକ୍ରିୟ ରାଜନୈତିକ ଅଂଶଗ୍ରହଣ. So when people actively participate in the political process, leadership recruitment, election, electoral politics, political communication, party politics, pressure groups, that is called as active political participation. ଯେତେବେଳେ ଜନସାଧାରଣ ମାନେ ଦେଶ ଶାସନରେ ଅଂଶଗ୍ରହଣ କରିବା ସହ ନିଜର ନେତାକୁ ବାଛିବାର ସୁଯୋଗ ପାଆନ୍ତି, ଇଲେକ୍ସନରେ ଅଂଶଗ୍ରହଣ କରନ୍ତି, ଇଲେକ୍ଟ୍ରାଲ ପଲିଟିକ୍ସରେ ଅଂଶଗ୍ରହଣ କରନ୍ତି, ପଲିଟିକାଲ କମ୍ୟୁନିକେସନ, ବିଭିନ୍ନ ରାଜନୈତିକ ତଥ୍ୟ ସରବରାହରେ ସାହାଯ୍ୟ କରନ୍ତି, ପାର୍ଟି ପଲିଟିକ୍ସ, ଦେଶର ଦଳୀୟ ବ୍ୟବସ୍ଥାରେ ଅଂଶଗ୍ରହଣ କରନ୍ତି, ପ୍ରେସର ଗ୍ରୁପ୍ସ ଆକ୍ଟିଭିଟିଜ, ବିଭିନ୍ନ ଚାପ ଗୋଷ୍ଠୀ ସହିତ ସମ୍ପୃକ୍ତ ରହନ୍ତି, ସେତେବେଳେ ତାକୁ କୁହାଯାଏ ଆକ୍ଟିଭ ପଲିଟିକାଲ ପାର୍ଟିସିପେସନ. passive political participation କଣ ନା, when people have a little interest in political process, ଯେତେବେଳେ ଦେଶର ରାଜନୈତିକ ବ୍ୟବସ୍ଥା ଉପରେ ଲୋକମାନଙ୍କର କମ ଭରସା ରହେ, ଲୋକମାନେ ଇଚ୍ଛା ପ୍ରକାଶ କରନ୍ତି ନାହିଁ, ତାକୁ କୁହାଯାଏ passive political participation. Next ଆସୁଛି instrumental political participation. When people participate in politics with definite ends in view which they want to achieve in politics, ଯେତେବେଳେ ଲୋକମାନେ ରାଜନୀତିରେ ଅଂଶଗ୍ରହଣ କରି କିଛି ପାଇବା ପାଇଁ ଆଶା ପୋଷଣ କରିଥାନ୍ତି, ତାକୁ ଆମେ କହିବା that is called as instrumental participation. Next ଆସୁଛି expressive participation. When people participate in politics without any commitment to a definite objective but for the satisfaction of their feelings and sentiments, that is called as expressive political participation. ଯେତେବେଳେ ଲୋକମାନେ କୌଣସି ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ଲକ୍ଷ୍ୟ ହାସଲ ନ କରି ନିଜକୁ ରାଜନୀତି ମାଧ୍ୟମରେ ପରିପ୍ରକାଶ କରିବା ପାଇଁ ଚାହାନ୍ତି, ନିଜେ ସନ୍ତୁଷ୍ଟ ଲାଭ କରନ୍ତି, ସେତେବେଳେ ତାକୁ କୁହାଯାଏ expressive political participation. Political participation through legitimate means, অর্থাৎ ন্যায়সঙ্গত রাজনৈতিক অংশগ্রহণ. When people participate in the political process
through legitimate and constitutional means. The political participation is defined as legitimate participation. When people participate in the political process through legitimate and constitutional means, ଯେତେବେଳେ ଲୋକମାନେ କଣ କରନ୍ତି ନା ନ୍ୟାୟସଙ୍ଗତ ଭାବେ ଦେଶ ଶାସନରେ ଅଂଶଗ୍ରହଣ କରନ୍ତି in a proper way, in a just way, that is called as legitimate political participation. Last আসছে tortured or coerced political participation. Torture, ନିର୍ଯାତନା, coercive, ଦଣ୍ଡ ବିଧାନ ବ୍ୟବସ୍ଥାରେ ରାଜନୀତିରେ ଅଂଶଗ୍ରହଣ. In totalitarian or an authoritarian political system, the power holder always try to secure people's participation in politics in a desired way. एकछत्रवाद ବା ପ୍ରଭୁତ୍ୱବାଦ ଶାସନ ବ୍ୟବସ୍ଥାରେ ଶାସକ ଲୋକମାନଙ୍କୁ ରାଜନୀତି କ୍ଷେତ୍ରରେ ଅଂଶଗ୍ରହଣ କରିବା ପାଇଁ ବାଧ୍ୟ କରିଥାଏ, ଆବଶ୍ୟକ ପଡ଼ିଲେ ବଳ ପ୍ରୟୋଗ କରିଥାଏ. ସେହି ଅଂଶଗ୍ରହଣକୁ that is called as a coerced or tortured political participation. So next concept we will discuss about representation. ପ୍ରତିନିଧିତ୍ୱ କହିଲେ ଆମେ କଣ ବୁଝନ୍ତି? What is representation বা representation କହିଲେ ଆମେ କଣ ବୁଝନ୍ତି? I have told you representation, participation କଥା କହିଲେଣି. In contemporary days, representation or representative democracy in contemporary days or the present era is the era of a representative democracy. ବର୍ତ୍ତମାନ ଯୁଗକୁ ପ୍ରତିନିଧି ମୂଳକ ଗଣତନ୍ତ୍ରର ଯୁଗ ବୋଲି କୁହାଯାଇଥାଏ. It is naturally essential for us to understand the concept representation. So what is representation? In simple words, we can say that representation refers to or representation means representation of the people in the government of the country through their elected representatives, or it refers to the participation of the people in the political affairs of the country through their elected representatives. ବା ଯେତେବେଳେ ଜନସାଧାରଣ ମାନେ ସେମାନଙ୍କ ନିର୍ବାଚିତ ପ୍ରତିନିଧି ମାନଙ୍କ ମାଧ୍ୟମରେ ଦେଶ ଶାସନ ଅଂଶଗ୍ରହଣ କରନ୍ତି, ତାହାକୁ ପ୍ରତିନିଧିତ୍ୱ ବା ପ୍ରତିନିଧି ମୂଳକ ଗଣତନ୍ତ୍ର ଆମେ କହିବା ବା ତାହାକୁ ପ୍ରତିନିଧିତ୍ୱ ମଧ୍ୟ କହିବା. Representation of the people through their elected representative, that is called as representation. ପ୍ରତିନିଧିତ୍ୱ. In the era of indirect democracy, exercise of political power and authority by elected representative of the people is almost a universal practice. ପ୍ରତିନିଧି ମୂଳକ ଗଣତାନ୍ତ୍ରିକ ବ୍ୟବସ୍ଥାରେ ଜନପ୍ରତିନିଧି ମାଧ୍ୟମରେ ପ୍ରତିନିଧିତ୍ୱକୁ ଗ୍ରହଣ କରାଯାଇଛି ବା ପ୍ରତିନିଧି ମୂଳକ ଗଣତାନ୍ତ୍ରିକ ବ୍ୟବସ୍ଥାରେ ଜନପ୍ରତିନିଧି ମାଧ୍ୟମରେ ଦେଶ ଶାସନରେ ଜନସାଧାରଣ ମାନେ ଅଂଶଗ୍ରହଣ କରିଥାନ୍ତି. ଏହାକୁ ଆମେ ପ୍ରତିନିଧିତ୍ୱ ମଧ୍ୟ କହିପାରିବା ବା that is called as representation. Even in direct democracy, which is based on direct participation of the citizens in functioning of the government, nowadays work as along with the institution of the representative character. ତେଣୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ସମୟରେ ପ୍ରତ୍ୟକ୍ଷ ଗଣତାନ୍ତ୍ରିକ ଶାସନ ବ୍ୟବସ୍ଥାରେ ମଧ୍ୟ ନିର୍ବାଚିତ ପ୍ରତିନିଧି ମାନେ ଦେଶ ଶାସନରେ ଅଂଶଗ୍ରହଣ କରୁଛନ୍ତି, ତାକୁ ମଧ୍ୟ ଆମେ ପ୍ରତିନିଧିତ୍ୱ କହିପାରିବା. So representation is have different theories, ବିଭିନ୍ନ theory ବା model representation ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଛି. That is delegated model বা theory of representation, delegated model, trustee model ଏବଂ mandate model, resemblance model, এইଭଳି ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ମଡେଲ ଆମେ ଦେଖିବାକୁ ପାଉଛନ୍ତି.
So representation as an important concept, it has some merits or it has some demerits. So nowadays representation is of different types. ବର୍ତ୍ତମାନ ସମୟରେ ପ୍ରତିନିଧିତ୍ୱକୁ ବିଭିନ୍ନ ଭାଗରେ ଆମେ ବିଭକ୍ତ କରିପାରିବା। ପ୍ରତିନିଧିତ୍ୱ ବିଭିନ୍ନ ଦୃଷ୍ଟିକୋଣରୁ ବିଚାର କରାଯାଇପାରିବ ବା ତାକୁ ବିଭିନ୍ନ ଦୃଷ୍ଟିକୋଣରୁ ଆମେ ଆଲୋଚନା କରୁଛନ୍ତି। One is that is called as direct representation বা direct election ମଧ୍ୟ ଆମେ ତାକୁ କହିପାରିବା। In this form of election, people directly elect their representative by casting their vote in favor of the candidates of their choice. ତାନେ ପ୍ରତ୍ୟକ୍ଷ ଗଣତନ୍ତ୍ରରେ ପ୍ରତିନିଧିତ୍ୱକୁ ମଧ୍ୟ ବିଶ୍ୱାସ କରାଯାଇଛି। In this form of election, people directly elect their representative by casting their vote in favor of the candidates of their choice. ଏହି ବ୍ୟବସ୍ଥାରେ ଜନସାଧାରଣ ମାନେ ଭୋଟ ଦେଇ ସେମାନଙ୍କ ପ୍ରତିନିଧି ମାନଙ୍କୁ ସିଧାସଳଖ ବାଛିବାର ସୁଯୋଗ ପାଇଥାନ୍ତି। So here representation is also visible or representation has also given importance. Second আসছে indirect election বা ପରୋକ୍ଷ ଗଣତନ୍ତ୍ର ବା ପରୋକ୍ଷ ନିର୍ବାଚନରେ ମଧ୍ୟ ପ୍ରତିନିଧିତ୍ୱକୁ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଛି। When people elect the representative through some intermediaries or through their intermediaries, that is called as your indirect representation or indirect representation or indirect election also gives importance on representation. ପରୋକ୍ଷ ଗଣତନ୍ତ୍ରରେ ମଧ୍ୟ ବା ପରୋକ୍ଷ ନିର୍ବାଚନରେ ମଧ୍ୟ ପ୍ରତିନିଧିତ୍ୱକୁ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଥାଏ। So different types of representation I am telling you, that is called as territorial representation and functional representation. What is a territorial representation? Representation can be territorial or functional when all the persons living in a demarcated territory together elect their representative or some representative. The system is called territorial representation. ଯେତେବେଳେ ଏକ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ଭୂଖଣ୍ଡରେ ରହୁଥିବା ଜନସାଧାରଣ ମାନେ ସେମାନଙ୍କର ପ୍ରତିନିଧି ମାନଙ୍କୁ ବାଛିଥାନ୍ତି, ନିଜର ପ୍ରତିନିଧି ମାନଙ୍କୁ ନିର୍ବାଚିତ କରିବାର ସୁଯୋଗ ପାଇଥାନ୍ତି, ତାକୁ କୁହାଯାଏ territorial representation বা ଆଞ୍ଚଳିକ ପ୍ରତିନିଧିତ୍ୱ। ଏବଂ ଆଉ କଣ, when people belonging to different profession or functions or vocations are given power to elect their representative for exercising political power on their behalf, the system is called functional representation. then functional representation କଣ ନା, when people elect the representative, ଯେତେବେଳେ ଲୋକମାନେ ସେମାନଙ୍କର ପ୍ରତିନିଧି ମାନଙ୍କୁ ବାଛନ୍ତି, representative କୋଉ ଗ୍ରାଉଣ୍ଡ ରୁ, belonging from different profession or functions, ଯୋଉମାନେ ବିଭିନ୍ନ ବୃତ୍ତିରୁ ଆସିଛନ୍ତି, ବିଭିନ୍ନ ଫଙ୍କସନ ବା ବିଭିନ୍ନ କାର୍ଯ୍ୟ କରୁଛନ୍ତି, ସେଇମାନଙ୍କର ପ୍ରତିନିଧି ମାନଙ୍କୁ ଯେତେବେଳେ ବଛା ଯାଇଥାଏ ତାହାକୁ କୁହାଯାଏ functional representation. When people belonging to different profession or functions or vocations are given the power to elect the representative for exercising political power on their behalf, the system is called functional representation. Next, that is called as your single member constituencies. There are two types of constituencies: single member constituencies and multi-member constituencies. When the country is divided into as many as constituencies as is the number of representatives to be elected from each constituency, the electors elect one representative, is called as single member constituency.
then when the country is divided as many as constituencies, ଯେତେବେଳେ ଗୋଟେ ଦେଶ ବିଭିନ୍ନ ନିର୍ବାଚନ ମଣ୍ଡଳୀରେ ବିଭାଜନ ହେଇଯାଏ, as the number of representative, ଯେତିକି ପ୍ରତିନିଧି ନିର୍ବାଚିତ ହେବାକୁ ଥାଏ ସେତିକିଟି ନିର୍ବାଚନ ମଣ୍ଡଳୀ ଥାନ୍ତି, and from each constituency ଏବଂ ପ୍ରତ୍ୟେକ ନିର୍ବାଚନ ମଣ୍ଡଳୀରୁ the electors elect one representative ଏବଂ electors ମାନେ ଜଣେ ପ୍ରତିନିଧିକୁ ବାଛନ୍ତି, it is called single representative. And ସେ କହୁଛି for example in India 543 members of Lok Sabha, and for it we divide the country into 543 Lok Sabha constituencies. ଭାରତରେ single member constituencies କଥା ଦେଖିବାକୁ ମିଳୁଛି। ଭାରତରେ ସମଗ୍ର ଦେଶକୁ 543ଟି ଲୋକସଭା କନଷ୍ଟିଚୁଏନ୍ସିରେ ଭାଗ କରାଯାଇଛି ଏବଂ ପ୍ରତ୍ୟେକ କନଷ୍ଟିଚୁଏନ୍ସିରୁ ଜଣିଏ ଲେଖା ପ୍ରତିନିଧି ବାଛିବାର ସୁଯୋଗ ଲୋକମାନଙ୍କୁ ଦିଆଯାଇଛି, that is called as single member constituency. ମଲ୍ଟି ମେମ୍ବର କନଷ୍ଟିଚୁଏନ୍ସି ଯାହାକୁ କୁହାଯାଉଛି ବହୁ ମଲ୍ଟି ମେମ୍ବର ବା ବହୁ ପ୍ରତିନିଧିତ୍ୱ, when from a single constituency two or more than two representatives are elected is called multi member constituency. ଯେତେବେଳେ ଗୋଟିଏ ନିର୍ବାଚନ ମଣ୍ଡଳୀରୁ ଏକରୁ ଅଧିକ ପ୍ରତିନିଧି ମାନଙ୍କୁ ଜନସାଧାରଣ ମାନେ ବାଛିବାର ସୁଯୋଗ ପାଆନ୍ତି, that is called as a multi member constituency. In several types of elections, for example election on the basis of a proportional representation, only multi member constituencies are used. In several types of election, for example election on the basis of a proportional representation, ଆନୁପାତିକ ପ୍ରତିନିଧିତ୍ୱ ବ୍ୟବସ୍ଥା, proportional representation ଯେଉଁଠି ପ୍ରଚଳିତ ହେଉଛି ସେଠାରେ ମଲ୍ଟି ମେମ୍ବର କନଷ୍ଟିଚୁଏନ୍ସି ଉପରେ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦିଆଯାଉଛି। members of Odisha ବିଧାନସଭା together as a unit elect 10 members of Rajya Sabha, hence it is the example of a multi member constituency. ଆମ ଓଡ଼ିଶା ବିଧାନସଭା 10 ଜଣ ସଭ୍ୟଙ୍କୁ ରାଜ୍ୟସଭାକୁ ପଠେଇଥାଏ, ରାଜ୍ୟସଭାକୁ ମନୋନୀତ କରିଥାଏ। ତେଣୁ ନିର୍ବାଚିତ ବିଧାନସଭାର ସଭ୍ୟମାନେ 10 ଜଣ ସଭ୍ୟଙ୍କୁ ରାଜ୍ୟସଭାକୁ ପଠାନ୍ତି, ତାକୁ ମଲ୍ଟି ମେମ୍ବର କନଷ୍ଟିଚୁଏନ୍ସି ବା ବହୁ ପ୍ରତିନିଧିତ୍ୱର ଉଦାହରଣ ହିସାବରେ ଗ୍ରହଣ କରାଯାଇଛି। ଏବଂ ଆଉ କଣ ଆସୁଛି ନା what is that is called as proportional representation କହିଲେ ଆମେ କଣ ବୁଝନ୍ତି? What is a proportional representation? Proportional representation is a method of a minority representation which is designed to ensure the representation of minorities in rough proportion to their numerical strength. ତାହେଲେ proportional representation ଆନୁପାତିକ ପ୍ରତିନିଧିତ୍ୱ କହିଲେ ଆମେ କଣ ବୁଝନ୍ତି? Proportional representation is a method of a minority representation. ତାହେଲେ ଏହା ମାଇନରିଟି ରିପ୍ରେଜେଣ୍ଟେସନ ବା ସଂଖ୍ୟା ଲଘୁ ପ୍ରତିନିଧିତ୍ୱର ଏକ ଉଦାହରଣ ଅଟେ, which is designed to ensure representation of minorities, ଯେଉଁଥିରେ ସଂଖ୍ୟା ଲଘୁ ମାନଙ୍କୁ ପ୍ରତିନିଧିତ୍ୱ କରାଯାଇଥାଏ in rough proportion to their numerical strength, ବା ସଂଖ୍ୟା ଲଘୁ ମାନଙ୍କର ଜନସାଧାରଣଙ୍କର ଅନୁପାତକୁ ନେଇ ପ୍ରତିନିଧି ମାନଙ୍କୁ ବାଛିବାର ସୁଯୋଗ ଦିଆଯାଇଥାଏ, ତାକୁ କୁହାଯାଏ proportional representation ବା କଣ ଆନୁପାତିକ ପ୍ରତିନିଧିତ୍ୱ ବୋଲି କୁହାଯାଇଥାଏ। Proportional representation, the president of India is elected
हेलो हेलो हाँ हेलो सर। हाँ सर, आपण मझिरे कटि जाइथिले बोधे। हेलो हेलो। हाँ हाँ सर, हेलो आपणकर टिके शुभा जाउ नथिला मझिरे। अच्छा अच्छा एबे हाँ सर, एबे शुभा जाउछे। हाँ so single transferable vote system is based on some important principles. First, creation of multi-member constituency अर्थात बहु प्रतिनिधित्व को यह विश्वास करे. Grant of single vote to every voter or one voter one vote system. तने in this system every member can cast one vote in the name of the representative against the name of the representative. प्रत्येक भोटर प्रतिनिधित्व करुवा व्यक्ति मानक सपक्ष गोटे गोटे भोट दे पारिबो. The system of indication of his preference along with casting his vote. When he cast his vote, he put his preference. ଯେତେବେଳେ ଭୋଟ ଦିଏ ବ୍ୟକ୍ତି ଜଣକ ପ୍ରତିନିଧିତ୍ୱ କରୁଥିବା ବ୍ୟକ୍ତି ମାନଙ୍କ ନାମ ସପକ୍ଷରେ ଫାର୍ଷ୍ଟ ସେକେଣ୍ଡ ଥାର୍ଡ ଫୋର୍ଥ ଏଭଳି ପ୍ରିଫରେନ୍ସ ଦେବାର ସୁଯୋଗ ତାକୁ ଦିଆଯାଇଥାଏ. ଦିସ୍ ଇଜ କଲ୍ଡ ଆଜ୍ single transferable vote system. Last point, that is list system. What is a list system? This system provides for distribution of seats among the political parties in proportion to popular votes secured by them. Then list system provides for distribution of seats বা সিট বা আসন বଣ୍ଟନ ପାଇଁ ପ୍ରାର୍ଥୀ ବା ରାଜନୈତିକ ଦଳ ମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଲିଷ୍ଟ ସିଷ୍ଟମକୁ ଗ୍ରହଣ କରାଯାଇଛି. The list system provides for distribution of seats among the political parties in proportion to popular votes secured by them. বা ପପୁଲାର ଭୋଟ କେତେ ସେମାନେ ଭୋଟ ପାଇଛନ୍ତି, ରାଜନୈତିକ ଦଳ ମାନେ କେତେ ଭୋଟ ପାଇଛନ୍ତି ସେଇ ଅନୁପାତରେ ସେମାନଙ୍କୁ ସିଟ୍ ବା ଆସନ ଦିଆଯାଇଥାଏ. In this process it tries to ensure representation to almost all the people from all communities. ଏବଂ ଏହି ବ୍ୟବସ୍ଥାରେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ସମ୍ପ୍ରଦାୟରୁ ବା ସବୁ ସମ୍ପ୍ରଦାୟର ଲୋକମାନଙ୍କୁ ପ୍ରତିନିଧିତ୍ୱ ଦେବା ପାଇଁ ରାଜନୈତିକ ଦଳ ମାନେ ଚେଷ୍ଟା କରିଥାନ୍ତି. There are some important principle ରହିଛି. ଏକରେ ମଲ୍ଟି ମେମ୍ବର କନଷ୍ଟିଚୁଏନ୍ସିଜ ବା ଲିଷ୍ଟ ସିଷ୍ଟମ ପାଇଁ ମଲ୍ଟି ମେମ୍ବର କନଷ୍ଟିଚୁଏନ୍ସି ବା ବହୁ ପ୍ରତିନିଧିତ୍ୱ ମଣ୍ଡଳୀ ଦରକାର. ୱାନ୍ ପର୍ସନ ୱାନ୍ ଭୋଟ, ଜଣେ ବ୍ୟକ୍ତି କେବଳ ଗୋଟିଏ ଭୋଟ ଦେଇପାରିବ. ଇଚ୍ ପର୍ସନ ଭୋଟ୍ସ ଫର ଦି ଲିଷ୍ଟ ଅଫ ଏ ପର୍ଟିକୁଲାର ପାର୍ଟି ଏବଂ ପ୍ରତ୍ୟେକ ବ୍ୟକ୍ତି ଗୋଟିଏ ପର୍ଟିକୁଲାର ଲିଷ୍ଟ ପଲିଟିକାଲ ପାର୍ଟିର ପର୍ଟିକୁଲାର ଲିଷ୍ଟକୁ ବା ପ୍ରତିନିଧିତ୍ୱ କରୁଥିବା ବ୍ୟକ୍ତି ମାନଙ୍କୁ ଭୋଟ ଦେଇପାରିବ. ଫିକ୍ସଡ କୋଟା ଅଫ ଭୋଟ୍ସ ଫର ୱିନିଂ ଦି ସିଟ୍ ବା କୋଟା ବ୍ୟବସ୍ଥାର ବା କୋଟା ବ୍ୟବସ୍ଥା ଉପରେ ଏଥିରେ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦିଆଯାଇଛି. ଆଜ ଇଟ୍ ଡିଟରମିନ୍ସ ଦି ରେଜଲ୍ଟ ଅଫ ୱିନିଂ. କାରଣ ଜିତିବା ହାରିବା ଏଇ କୋଟା ବ୍ୟବସ୍ଥାକୁ ନେଇକି ହିଁ ସୃଷ୍ଟି କରାଯାଇଛି. So dear students, this is all about your liberal democracy, Marxist democracy, procedural democracy, deliberative democracy, participation, and as you have participated and listened to me. Hello. Yes sir, thank you sir. Thank you very much for giving your valuable Thank you. time for this virtual class. Sir has very beautifully completed the topic by discussing all the points within a very limited period of time. Thank you, sir. Thank you for your cooperation. Without who is Thank it is you. unable on our parts to complete the syllabus within a very limited period of time. Thank you, sir. Thank you very much.
Thank you. Thank you. Thank you, dear learners. Now the class is over.